नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नक्श दौलत हासिल करने का नक्श है जो इल्म ज़फ़र से इसको तरतीब दिया गया है। ये एक जफरी नक्श होता है जो इसको मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रने के बाद इसको एक तरतीब दिया जाता है, एक शक्ल दी जाती है। ये नक्श जिसके पास भी होगा वो दौलत से उसका हाथ कभी खाली ना होगा। और मैं तमाम रूहानी मुआलिजीन और आमिलीन की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि ये अपने मरीज़ों को, अपने साइलों को इस नक्श को इस तर्ज में पुर करके दिया करें, तो फिर किसी दूसरे नक्श की उनको ज़रूरत ना होगी। और आजकल तो हो गया इस तरह है कि मुसलमान माशी हाल जो बहुत ख़राब हो चुका है, तो हर रूहानी मुआलिज को चाहिए कि इसके ऊपर दस्तरस हासिल करे और अपने साइलों को इस नक्श को दिया करे। और इसकी तरतीब, इसका तरीक़ा बताने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि चंद बातें आपके खिदमत में गोश-गुज़ार कर दूँ। सबसे अव्वल बात तो ये है कि आपने माजी में सुना होगा कि बड़े बड़े आमिलीन हुआ करते थे जो एक नक्श देते तो ताहया दूसरे की ज़रूरत ना पड़ती। वो किस तरह देते थे? वो इसी तरह देते थे कि वो नक्श को इल्म जफ़र से पुर किया करते थे, इल्म जफ़र के क़ायदे से वो नक्श बनाया करते थे। और आजकल हो इस तरह गया है कि शमस शबस्तान रज़ा ले लिया या मजमूअत अमाल रज़ा ले लिया गया, उसमें से कॉपी पेस्ट करके एक नक्श भर दिया गया और दे दिया गया, तो वो नक्श कारीगर नहीं होते। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल नाकाम है, बल्कि ये बात तो ज़रूर है कि जो असर माजी में हुआ करता था वो आजकल नक़ूश में न रहा। वजह यही है कि बहुत सारे उलूम और फ़नून वो ख़त्म हो चुके हैं। बस चंद अफराद ऐसे होंगे जो इसको जानते हैं। और मैं ये फ़न को आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन ये आम अवामुन्नास इसको समझने से क़ासिर है। इसलिए मैं सिर्फ़ ये आमिलीन अहबाब को ही ये वीडियो पहुंचा रहा हूं ताकि वो अपने साइलों, मरीज़ों को इस तरह तरतीब से बना करके नक्श दें। और दूसरा मसला ये है कि अगर किसी को ये बात समझ में ना आती हो, गिरा गुज़रती हो, तो वो चाहे तो उनके हुक्म पर, उनके ऑर्डर पर हम उनको ये नक्श बनाकर भेज देंगे। तो इस नक्श को बनाने का तरीक़ा आप गौर से समाअत फरमाएं। सबसे अव्वल ये इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही होगा कि ये नक्श दौलत को इस तरह खींचता है जिस तरह लोहे को मक़नातीस। इससे ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये नक्श यही सिर्फ़ इसी काम के लिए काम आता है। इसको बनाने का तरीक़ा समाअत फरमाएं। सबसे अव्वल ये अदद देखने हैं, इसको ये इजाफ़ा समझ रहे हैं इसका, और ये अदद सीन का, यानी सीन का अदद 60 है तो 60 का ही ले लें, 60 ले लें। सबसे पहले आपने जमा करना है 1287 और 60 का अदद क्यों? क्योंकि नाम का पहला हुर्फ सलीम है, लिहाजा तो सीन सलीम होने की वजह से पहला हुर्फ जो होगा सीन होगा और इसके अदद होगी 60। फिर इसके बाद ये क़ानून के अंदर इसको फिर 201 का इजाफ़ा, फिर अपने नाम के मुताबिक इस्म, तो फिर इसमें का जो इसम होगा वो समी है, जो अल्लाह का एक नाम है वो समी है। तो अब यहाँ से अब अच्छी तरीके से देख लें तो सलीम अहमद, आरिफ़ा और इजाफ़ा, मज़ीद इजाफ़ा, और इसके जो टोटल अदद होते हैं ये, ठीक। तो अब उसके बाद अब देखें, फिर अनासिर के एतबार से मुरब्बा नक्श तैयार करें और कुल अदद हो गई इसके 2336। तो इसमें से 30 कम कर दें, क्योंकि मुरब्बा बनाने का क़ायदा होता है कि 30 कम कर दिए जाते हैं। 30 कम कर देने के बाद जो होगा 2306 का हासिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिसाल देखें, हमने इसको तकसीम किया है दौलतमंदी का अमल। तो अब ये बात देख लें, इसके जो है 576 इसके जो है हासिल अदद हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्योंकि जो खारिज हुआ उसके बाद हासिल आदत यही होगा।
تو اس کے کل عدد ہوتے ہیں 2336 کل عدد۔ جب ہم نے اس کو مربع کے چال کے اعتبار سے ہم نے اس کو 30 خارج کیا تو اس کے بعد 4 پر تقسیم کرنے کے بعد حاصل عدد اس طرح سے نقش بنے گا۔ تو آپ اس کو کہیں سے بھی جوڑ لیں، اس کا 2336 عدد آئے گا، کہیں سے بھی جوڑ لیں 2336۔ تو آپ کو یہ عروج ماہ میں کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے اوپر اور ایک ویڈیو بنانی پڑے، کیونکہ ایک ویڈیو میں یہ بات کو میں مکمل نہیں کر پاؤں گا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کروں گا، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس کو کن اوقات میں بھرنا ہے اور کن حروف والوں کو کس وقت میں بھرنا ہے۔ تو اب اس کو تو میں نے یہ کام تو مکمل کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایک نقش ہے، یہ زعفران سے بھرا گیا ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے لیے میں نے بنایا ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ مکمل اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس نقش کو بنانے کے لیے نام، پھر ماں کا نام، پھر اضافہ جو عدد یہاں پہ حاصل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا مزید اضافہ، پھر یہ ٹوٹل، پھر اس کے بعد حرف کے عدد یعنی کہ 60، پھر اس کے اسم الہی کے عدد، یہ عدد مکمل ہو گئی۔ ان سب کو جمع کرنا ہے، 30 خارج کرنا ہے، 4 پر تقسیم کرنا ہے، حاصل عدد کو اس طرح سے نقش مربع میں پر کرنا ہے۔ اب اس میں بچتا کیا ہے؟ بچتا صرف ایک ہی بات بچ رہی ہے، وہ یہ کہ اس نقش کو کس وقت میں پر کیا جائے اور کن حروف والوں کو کس وقت میں پر کیا جائے، بس یہ ایک بات بچ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کی خدمت میں وہ بات پیش کر دوں گا کہ کس عدد والوں کو، کس حروف والوں کو کس وقت میں پر کیا جائے انشاءاللہ العزیز۔ تو انتظار کیجیے گا، اور یہ پھر ایک بار آپ کو یہ نقش دکھا دیتا ہوں۔ تو اس طرح بنے گا، آپ کو اس کو کہیں سے بھی اس کو ٹوٹل کر لیں آپ، 3336 عدد آئے گا۔ تو انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل 12 بجے تک آپ کی خدمت میں وہ ویڈیو بھی پیش کر دوں گا، اس کو کس وقت میں پر کرنا ہے۔ اور اب تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ کس طرح سے یہ نقش بنایا گیا ہے، اور یہ نقش حصول دولت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ نقش چاہیے تو ہمیں رابطہ کر کے یہ نقش لے سکتا ہے، اپنے گھر تک منگوا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔